ویلکم بیک. خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر. خورشید صاحب جس دن آتے ہیں نا, یقین کریں میں اتنی ایکسائٹیڈ بھی ہوتی ہوں کیونکہ ایک بہت مختلف انداز میں ہمیں قرآن کو سننے کو ملتا ہے اور واقعی بہت سمجھ آتی ہے جس انداز سے آپ نے بیان کیا گیا ہے نظم کی صورت میں. جی اب میں چاہوں گی کہ آپ ارشاد فرمائیں جو بھی آپ نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے آج. یہاں ہم نے چھوڑا اس کو کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. ٹھیک. اب یہ اتنی سی بات ایک چھوٹی سی آیت پروردگار نے اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے. ٹھیک. آیت الکرسی کے. اب آگے جو سورہ کافرون جو ہے اس میں پروردگار نے کھول کے بتا دیا ہے کہ تمہارا راستہ علیحدہ ہے, میرا راستہ علیحدہ ہے. صحیح. کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں. ٹھیک. تو آخ اینا نو منکرو میں تو وچ فرق بڑا. تو آخ اینا نو منکرو میں تو وچ فرق بڑا. میں نہیں ہوں اینو پوجدا جن منکر پوجے آ. واہ. کہ میں منکر پوجے میں جیا, میرا پوجن صرف اللہ. میں نہیں ہوں اینو پوجنا جنو ہتھی لیا بنا. واہ واہ واہ. بہت تیرا اچھا. پوجن سارا غیر نو, میرا پوجن ہے الہ. واہ. تساں ٹرنا اپنی راہ تے, میں جاواں اپنی راہ. بہت اچھے, بہت خوبصورت. دو لفظوں میں دو ٹوک بات جسے کہتے ہیں نا, دو ٹوک فیصلہ بات کر کر دیا, دیا. فیصلہ کر تمہارا دیا. راستہ تمہارے ساتھ, ہمارا راستہ ہمارا. ہمارے ساتھ. بالکل صحیح. اسی طرح یہ سورہ اخلاص ہے جی. کہ آخ دے تم اب قل ہو اللہ احد, کلو اللہ. کہو اللہ ایک ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی ذات نے کہا. دیکھیں جی, پروردگار نے وہی بھیجی, اللہ پاک نے بھیجی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا ٹھیک, قل ہو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے. انہوں نے کہہ دیا, بس ختم ہوگی بات. میں کس سے کہہ رہا ہوں؟ یہ ایسا نہیں ہے. یہ پورا قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, مگر ہے تو ہر انسان کے لیے نا. یہ ان کے لیے نہیں آیا کہ ان کو یہ کہا گیا. وہ تو لے کر آئے ہیں, انہوں نے تو ہمیں کہنا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تشریف لاتے تھے, جو وہی لے کر آتے تھے, وہ صرف یہ کہتے تھے کہ اس وقت اس مریض کو اس دوائی کی ضرورت ہے. صحیح. اس وقت اس لفظ کی, اس آیت کی ضرورت ہے, آپ بتا دیجئے گا. بالکل صحیح. تو ہم لوگوں نے ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے. اچھا, ایک کانسیپٹ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو میں آگے تھوڑا بڑھاؤں گی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن تھا نا, یہ صرف اس زمانے کے کافروں کے لیے یا اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا, بس ہم لوگوں نے تو صرف پڑھنا ہے. یہ کانسیپٹ بھی ہے لوگوں کا. کچھ لوگ ایسے بھی سوچتے ہیں, جبکہ مجھے جو تھوڑی بہت سمجھ اور عقل ہے, یا آپ جیسے بزرگوں نے جو سکھایا یا بتایا, مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان کو ہر ایک چیز کا, پرابلم کا, مسئلہ, کوئی بھی ایشو ہے آپ کی زندگی میں, آپ کو حل ملتا ہے قرآن پاک پڑھ کے. یہ کمپلیٹ ہے. جس طرح سے آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, اگر آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ آپ کو کوئی پرسکرپشن دیتے ہیں کہ یہ تم دوا کرو, یا یہ کرو, یہ طریقہ اس طرح سے کرو, ان چیزوں سے پرہیز کرو. وہ چیزیں بتائی گئی ہیں اس قرآن پاک میں. یہ سارا وہ ہے. اچھا, اب جو ہے قل ہو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے, تو یہ کس سے کلوا رہا ہوں؟ بات تو یہ ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوا اور میرا ایمان ہے کہ نماز میں میرے اور میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں ہے. بالکل. درمیان میں کوئی نہیں ہے, کیونکہ میں نے تو سجدہ اس کو کرنا ہے. بالکل. تو جب سامنے اللہ اور ادھر میں بیٹھا ہوں تو کہلوا کس سے رہا ہوں؟ قل ہو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے. سننے والا وہ ہے, کہنے والا میں ہوں. دراصل یہ جو میرے اندر کا نفس ہے نا, میں اس سے کہلوا رہا ہوں. کہو. جس دن یہ کہنا شروع کر دے گا نا کہ اللہ ایک ہے, اس دن یہ مطمئنہ ہو جائے گا. بالکل بالکل. یہ ہمارا تبدیل ہو جائے گا. صحیح. یہ مطمئنہ میں آ جائے گا, یہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا. اور جب جڑ جائے گا تو پھر اس کو خوف نہیں رہے گا, اس کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی قسم کے خوف کی, جھوٹ کی. جب آدمی صرف یہ سوچ لے کہ میں نے مرنا ہے اور میں صرف اللہ کے سامنے جواب دوں, اور میں نے مرنا اور اللہ کے پاس جانا ہے, میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا جس سے جھوٹ بولتا رہا ہوں, لہذا اسے ترک کر دوں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. آخ دے توں ہے اللہ کلا نہ کچھ پیوے کھاوے, اس دی ذات چ بے نیازی بے نیاز اخواوے. نہ اودا کوئی تھی نہ پتر, نہ او پت کہاوے. او دے ورگا کوئی نہیں ہے گا, اوہی رب سداوے. واہ واہ, بہت اچھے. سورہ فلق.
ਆਖੀ ਆਇਆ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦੁੱਧ ਸਵੇਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਘੁਮੇਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੀ ਵਿੱਚ ਅਮਾਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇਰੇ ਲੈਣ ਨਾ ਘੇਰ ਅੰਧੇਰਾ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੇਰੇ ਲੈਣ ਨਾ ਘੇਰ ਨਾਲੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਾਏ ਖਲੇਰ सही उस बुरा चावन वाले तो मैनू आप बचावी फेर और उसके बाद आ जाता है क्या बात है बहुत आखी आया अपना विच रब दी हन बंदे जिस दे सारे जड़ा बादशाहां दा बादशाह जिदे हुक्म चलन दरबारे पै करन इबादत उस दी जड़े लैंदे समझ इशारे मैनू आप बचावी उस तो जड़ा छुप छुप के संकारे ए वड़ के विच दिलां दे ते घोले ऐसे कारे ए जिन ते इंसानां नूं फिर देंदा कर नकारे आखी आया अपना विच रब दी हन बंदे जिसदे सारे बहुत खूब सूरह कदर से मुझे याद आ गया बेटा ये सबको बताने वाली बात जी है जी कि हम रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में हम तलाश करते हैं जी लैलतुल कदर को। ठीक सूरह फजर पढ़िए उसमें परवरदिगार ने कहा है कि उन 10 रातों की कसम है जिसकी जुफ्त और ताक निशानी है। सही पेशावर में रोजा रखा गया हो सकता उस दिन चांद नजर आया हो हमें नहीं पता चला क्योंकि हम तो चांद देखते नहीं हम तो टेलीविजन पे बैठे हुए हैं बिल्कुल ना। सही ये इसने कह दिया नजर आ गया रात के 3 बजे कह दिया हमने रोजा रख लिया वो चांद अगर हो गया आज का और हमने रोजा नहीं रखा हमने कल रखा तो कल की जो ताक रात हमारी बन रही वो उनकी जुफ्त बन जाएगी। ठीक तो लिहाजा जुफ्त और ताक दोनों में तलाश करो। अच्छा मैंने सूरा भी बता दी कि सूरा फजर सूरह फजर में जी इस हाँ। चीज का जिक्र है जी हाँ ये तमाम जैसे लोगों को महराज का एक वाक़या महराज के हुजूर जिस्मानी तौर पर गए ख्वाब में गए रूहानी तौर पर गए अल्लाह मियाँ ने सारे झगड़े ख़त्म करके सूरह बनी इसराइल शुरू यहीं से होती है। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात झगड़ा ख़त्म हो गया। अल्लाह पाक कह रहा है मैं ले गया हूँ क्या बात तुम है। कौन हो सही लेके मैं गया हूँ हाँ तुम्हारा तो झगड़ा ही कोई नहीं बिल्कुल सही मैं ले गया। अब मैं कैसे लेकर गया हूँ ये भी तुम्हारा कोई मसला नहीं ये भी तुम्हारा मैं मसला है। जानूं ये मैं जानूं और और वो जाना। अच्छा जी इसमें हजूर का मेराज पर जाने का ठीक भी है है ये सूरह तकवीर है सर जी सूरह तकवीर सूरह तकवीर कर शुरू अल्लाह दे नाम तो बूए मेहर दे खुल जन सारे उस रहम करन वाले दी पई रहमत आप पुकारे धुप सूरज दी तय जद होवे फिक्के पै जन तारे पहाड़ टुरनगे गाबन डाचियां नसना सारे पासे जंगलां विच जनावर चीखन रौले पावन पारे दरियावां दे पानी सुक के लांबू बन जन सारे जदों हर एक शह रुक जावेगी जदों ना रावां लभियां फिर पूछेगा जींदियां धीयां किस गुनाह विच दबियां कागज खुलदे जाणगे सब दे जिधर वावां वगियां असमानां दा छिलका लथे दोज़ख अग्गां लगियां कोल बहिश्तां सदियां जावन दूर नहीं कुछ भी होना वेख लवेगा हर जी सार कुछ नहीं फिर लुकोना कसम जड़ा पिछे हटदा है सीधा जांदा है जेड़ा रब तो बहुता डरदा है डर डर जांदा है जेड़ा नाले सौ है रात दी जिसदम हो जांदी है पूरी नाले कसम सवेर दी जिसदम हो जांदी है गूड़ी कलिया आप रसूल अल्लाह ने दितियां इसदा ढेर कुवत तख्त दे मालिक दिती कोल बिठाया फिर मन्निया जिसनों कुल आलम ने दर्जे जिस दे ढेर ओ प्यारा कलिया जिस दी गल विच नहीं कुमेर जिन्ने तकिया होया ओनू अर्श दे उस किनारे गैब दियां सब गल्लां जाहिर कीतियां उस प्यारे ये गल किसे शैतान दी नहीं जे टुर पए ओ किस बन्ने ए ते है नसीहत जग लई जो जो इसनू मन्ने जे कोई सीधा टुरना चाहे टुरदा तां जरूर जे रब चाहे टोरे उसनू जो रब नू मंजूर ये सूरह तकवीर थी। बहुत अच्छे। अच्छा मैं चाहूँगी कि जो आपने नज़म की सूरत में पढ़ा है इसको आप एक्सप्लेन ज़रूर करें मगर यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम जो सूरह तकवीर का इन्होंने नज़म की सूरत में आपके सामने पेश की है उसको थोड़ा सा हम चाहेंगे तो एक्सप्लेनेशन हमें ज़रूर मिले। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। محمد